Come here. Ah, ganuan. How's your staying here in Calagunoy? Is it okay? Anda. Ganda rin patubagan. How about you, girl? How's your stay here in Calagunoy? Is it okay? Enjoy? I'm happy. Happy and what? Bonding! So, ambot lang. Everybody, Picture, picture. so love it. Yeah. We know. Going home na kami po, pauwi na. Asan kami pupunta? Dadaan doon. Dito daw. Ouch. Ganda ng stream. Hey, wait for me. Saglit lang ha. Asan na? Hindi amigas, mama ka amigas dito. Aray, Dahil mo ko. aray. Aray, ang daming ants. Saan na? Ano naman to? Nawawala kami. Please help us. Eh, malang na. Ayan. Hello world and hello Philippines! Hi. Hi! Gikan pinakaligo. Ligo katabay! Pag-cheer na ba? Ay palatagaw! Hinahinay, hinahinay. Ikaw na kulay itong camera diyan. Iyak. Video na siya. Oh yes, video yan. Video. Sugnaw kaayos. Balik ko po ani. Nabasa na ni akong cam. Oh, look at this. Oh, yung Naturang ano ha, ayo tag sa akong FB tong na. Wala bugo na man ang kabaw. ayan, gukuro na. Gukuro mi karon og kabaw. Yeah, right. Ayun oh, ayun. Paano na yan? Banta, nakapula. Ano din na? Oh! Oh! Pauwi sila, pauwi. Naligo itam gihapon. Kinsa. Maki. Wala ang kapaw na anak! Wala nanday. Pag-ano dito, ano? Ha? Dandang si Jim Jim. Tabang. Tabang.